everyone. My name is Juanda. I have two strong friends, Teguh and People. Davis is the person who is simple and relaxed and not a grand rags. So best one the about description it can be concluded that my two friends are both God before. Rapunzel. There were one a man and woman who had long in fire west for a child. At legend the woman hoped the god was about to grant her this grant. The people had a little window and at the back of Friar house from which a slippery garden could be seen. A week was full of the most beautiful flower and hair. It was, however, surrounded by a right a wall, and no one dared to go in the because it belonged to an Encredes, who has great power and was degraded by all the world. One day, the woman was standing by this window and looking down in the garden. When she saw the bed, which was planned with the most beautiful rampant Rapunzel, and its look so fresh and grand that she longed for it, and had the gracious described to it. So this is script inscribed every day, and has she now the sea clone or get and of its the grease fin away and love plan miserable. The hair husband was almad and asket what are three there with as she refresh it if I can get some of the rampion which is in the garden behind our house. To it, I saw the man who however lover hair talk scorner that led three with the bring Sir home of the rampion to lip. Lip is core have it feel in the twig of the evening. I clambered down ever the wheel in the garden of the crest history cool a handful of rampion and took it to his whip. She at one Made had a salad of it and ate it with most relief. She however lived it so very much, that the next day she legend for it 3 times as much before. If she was to have any friends, her husband must anchor more discreet in the garden in the gloom of evening before he left him sat down again, but when he had clambered down the wall he was terribly afraid, for he saw the Empress standing before him, who cast her toddler, she has with anger look to do descend in my garden, uh, and steal my rampion like a thief. Therefore, it's answer hey, leave may take the flan of juice. Rapunzel grew in the most beautiful child band the song when she was 3 years old.
The enchantress shot her in the tower, which lay in the forest and had neither stair nor door, but quits, and the top was a little window. When the express went to go in, the place herself beneath it and cried, Rapunzel, Rapunzel, let down your hair to me. Rapunzel had magician long hair, fine as spun gold, and when she heard the voice of the empress, the husband her branded dress. One sam when one of the hooks of the window above, and then the cell fell 20 down, and the crash clambered up by its. After a year or two, it came to pass the king Sunron took for the first and one by the tower. There he heard a song with us so charming, the hair stopped still and listed. Otherwise, Rapunzel how in her solid past her time looked for the door of the tower, but none was to be found. He ran home, but the singing had so deeply teased his head that every day he went out in the fresh and listened to it. Uncle, when he was just standing behind a tree, he saw that an actress came there, and he heard how she crashed. Rapunzel, Rapunzel, let down your hair. Then Rapunzel let down the brand of her hair the day, and the actress clambered up to her. If that is the ladder by which one must, I will fall one tree my finisher, said and the night died when it began to grow dark. He went to the tower and cried, Rapunzel, Rapunzel, let down your hair. Immediately the hair fell down, and the king's son came up. Our fish Rapunzel was terribly at first Rapunzel was terribly frightened when a man so as her as had never yet beheld came to her, but the king soon began to tell to her queen-like friend, and told her that his head had been so shattered that it had let him have no rest, and he had been for to see her. Then Rapunzel lost her veil, and when he asked her if she would take him for her husband, and she saw that he was young and handsome, that thought, he will love me more than all them Godel does. And she said yes, and laid her hand in his. She said, I will willingly go away with thee, but I do not know how to how to get down. Bring with the skin of sick every time that thou come, and will web a ladder
with it, and when that is ready, I will descend, and thou will take me on the horse. The agreement that until that time she shall come to her every morning, for the old woman came by day. The excellent Ramex nothing of this until Uncle Rapunzel said to her, "Tell me, Dame Gothel, how it's happened that you are so much heavier for me to draw up." Then the young king's son, he is with me in moment. Ah, oh, chop we can tirade the uncrest what do had hair the sigh, a chop or had a spread the from all the world, and yet chop has described me in her anger the Coach Rapunzel, beautiful grace, warfed them twig round her lap, and shades and fire of siskin with the right, and ship shape the war cut off, and the lovely brain lie on the ground, and she was so fickle that she talked for Rapunzel in a desert where she had to live in grave and mystery. Uh, on the some day, wherever the sea crossed out Rapunzel, they across in the evening passed the brand of hair which she had cut off to the bow of the window, and when the king son came and cried, Rapunzel, Rapunzel, let down your hair. She leaped the hair down. The king's son asked but the deed. No friend his grace Rapunzel about the excellent how grace at him with weekend and because love asked the river Makely two were fresh tree destroyed, but the beautiful bear sit no longer singing in the nest the cat has got it, and will scratch out the as will. Rapunzel is lost to see, so will never see her more. Scran out the year as well. Rapunzel is lost to tree. So will never see her more. The king. The son was beset him hit with pain, and in his despair he leapt down from to tower. How agreed with his lip, but the throne in which he fell. Fig, fig, figure his ass, then he wandered quite blind about the fresh, at nothing but wrote and Boris, and did nothing but lament and whenever the loss of his dearest whip. Thus he remains about in mystery for some years, and at legend came to the dress where Rapunzel with the wind to hit whip she had given bear. A boy and a girl live in wickedness. When Ines had her voice and in seemed so firmly to him that he went toward it, and when he offered Rapunzel
knew him and fell on his neck and wept. Two of her there watered his eyes, and they grew clear again, and he clothed with them before. He led her to his kingdom, where his was justly retrieved and three lived for a long time afterward, happy and content. Oke. Nah, jadi arti dari bahasa Inggris yang telah kita baca tersebut ini mempunyai arti, yaitu tentang di mana pernah ada seorang pria dan seorang wanita yang telah lama berharap untuk memiliki anak. Akhirnya wanita itu berharap bahwa Tuhan akan mengabulkan keinginannya. Orang-orang ini memiliki jendela kecil di bagian belakang rumah mereka, dari mana sebuah taman yang indah dapat dilihat, yang penuh dengan bunga dan tumbuhan yang paling indah, namun dikelilingi oleh tembok tinggi dan tidak ada yang berani masuk ke dalamnya karena itu memiliki seorang aktris yang memiliki kekuatan besar dan ditakuti oleh seluruh dunia. Suatu hari wanita itu sendiri berdiri di dekat jendela dan melihat ke bawah ke kebun. Ketika ia melihat tempat tidur yang ditanami dengan Rapunzel yang paling indah, Rapunzel, dan itu tampak begitu segar dan hijau sehingga dia merindukannya dan memiliki yang terbesar keinginan untuk makan. Keinginan ini meningkat setiap hari, dan ketika ia tahu bahwa dia tidak bisa mendapatkannya, dia merasa agak pucat dan tampak pucat dan sengsara. Kemudian suaminya terkejut dan bertanya, "Apa yang engkau lakukan, istri tercinta?" Jawabannya, "Jika aku tidak bisa mendapatkan beberapa rampion yang ada di taman di belakang rumah kita untuk dimakan, aku akan mati." Pria itu yang menyintainya berpikir, "Lebih cepat daripada membiarkan istrimu mati, bawakan dia sedikit demi sedikit dirimu sendiri. Biarlah harganya apapun yang kamu mau." Di senja hari, ia memanjat dinding ke taman sang aktris baru-baru mencengkram segenggam penuh rempai dan membawa ke istrinya. Dia segera membuat salad untuk dirinya sendiri dan memakan dengan sangat senang. Dia bagaimanapun sangat menyukai sangat banyak, sehingga hari berikutnya ia merindukan 3 kali lebih banyak dari sebelumnya. Jika dia harus beristirahat, suaminya harus sesekali lagi turun ke taman. Oleh karena itu, di malam yang suram, dia mengecewakan dirinya lagi. Tetapi ketika ia memanjat tembok, dia sangat takut karena dia melihat aktris berdiri di depannya. "Bagaimana kamu berani," katakan dengan ekspresi marah, "untuk turun ke kebun saya dan mencari rampion saya seperti pencuri? Engkau harus menderita karenanya." Jawaban, biarkan belas kasihan menghentikan keadilan. Saya hanya memutuskan untuk melakukan karena kebutuhan. Istri saya melihat rampion Anda dari jendela, dan saya merasa sangat merindukan bahwa ia akan mati jika ia tidak punya beberapa untuk dimakan. Kemudian aktris membiarkan amarahnya melunjak dan berkata kepadanya, "Jika kasusnya seperti yang Anda katakan, saya akan mengizinkan Anda untuk mengambil dengan Anda sebanyak rampion yang Anda layani. Hanya saya membuat satu syarat. Anda harus memberi saya syarat. Anak yang akan dibawa istrimu ke dunia itu akan dirawat dengan baik, dan saya akan merawatnya seperti seorang ibu." Pria yang ketakutan itu menyetujui segalanya.
Dan ketika wanita itu dibawa ke tempat tidur, sang aktris segera muncul, memberi anak itu nama Rapunzel, dan membawanya pergi bersamanya. Rapunzel tumbuh menjadi anak yang paling cantik di bawah matahari. Ketika ia berusia 12 tahun, aktris menutupnya menjadi sebuah menara yang terletak di hutan dan tidak memiliki tangga atau pintu, tapi di bagian atas ada jendela kecil. Ketika aktris ingin masuk, ia menempatkan dirinya di bawah dan menangis. Rapunzel, Rapunzel, serahkan rambutmu padaku. Rapunzel memiliki rambut yang panjang, yang indah, halus seperti emas, yang dipintal, dan ketika ia mendengar suara aktris, dia membuka ikatan rambutnya yang dikepang, melilitkannya di salah satu kain jendela di atas, dan kemudian rambutnya jatuh 20 L ke bawah, dan aktris memanjat olehnya. Setelah 1 atau 2 tahun, terjadilah bahwa putra raja berkuda melalui hutan dan melewati menara. Kemudian ia mendengar lagu yang sangat mempesona sehingga dia berdiri dalam diam dan mendengarkannya. Ini adalah Rapunzel yang dalam kesunyian melewatkan waktu dengan membiarkan suaranya yang manis bergema. Putra raja ingin memanjat ke arahnya dan mencari pintu menara, tapi tidak ada yang ditemukan. Dia pulang, tetapi nyanyian itu begitu menyentuh hatinya, sehingga setiap hari dia pergi ke hutan dan mendengarkannya. Suatu ketika dia berdiri di belakang sebuah pohon, dia melihat seorang aktris datang ke sana, dan dia mendengar bagaimana dia menangis. Rapunzel, Rapunzel, turunkan rambutmu. Kemudian Rapunzel menurunkan kepangan rambutnya, dan sang aktris memanjat ke arahnya. Jika itu ada tangga tempat seorang lain, aku akan mencoba peruntunganku untuk sesekali, katanya. Dan hari berikutnya, ketika mulai menjadi gelap, ia pergi ke menara dan menangis. Rapunzel, Rapunzel, turunkan rambutmu. Segera rambut rontok dan putra raja naik. Pada awalnya Rapunzel sangat ketakutan ketika seorang pria seperti matanya belum pernah melihatnya datang padanya, tetapi putra raja mulai berbicara padanya seperti seorang teman dan mengatakannya padanya bahwa telah sangat terguncang sehingga dia tidak dapat beristirahat, dan dia dipaksa untuk melihatnya. Kemudian Rapunzel kehilangan rasa takutnya, dan ketika ia bertanya apakah dia mau mengambil untuk suaminya, dan dia melihat bahwa dia masih muda dan tampan, dia berpikir, dia akan mencintaiku lebih daripada Dame Gothel yang dulu. Dan dia berkata ya, dan meletakkan tangannya di tangannya. Dia berkata, aku rela pergi bersamamu, tetapi aku tidak tahu bagaimana harus turun. Bawakan segulung sutra kepadamu setiap kali engkau datang, dan aku akan menenun tangga dengannya. Dan ketika itu sudah siap, aku akan turun dan engkau akan kubawaku naik kudamu. Mereka sepakat bahwa sampai saat itu ia harus datang kepadanya setiap malam, karena wanita tua itu datang pada siang hari. Sang aktris tidak berkomentar mengenai hal ini, sampai suatu ketika Rapunzel berkata kepadanya, katakan padaku, Dame Gothel, bagaimana hal itu terjadi sehingga kamu jauh lebih berat bagiku untuk menggambar daripada putra raja muda. Dia bersama denganku sebentar lagi. Ah, engkau anak yang jahat, seru sang aktris. Apa yang kau dengar darimu? Saya pikir saya telah memisahkan Anda dari seluruh dunia, namun Anda telah menipu saya. Dalam amarahnya dia memegangi rambut Rapunzel yang indah, membungkus 2 kali di tangan kirinya, mengambil gunting dengan tangan kanannya dan membentak terputus, dan kepang-kepang indah itu terletak di tanah. Dan dia begitu kejam sehingga dia membawa Rapunzel yang malang ke padang pasir, di mana dia harus hidup dalam kesedihan dan penderitaan luar biasa.
Namun pada hari yang sama, ia mengusir Rapunzel, sang actress, di malam hari, menjegangkan kepang rambut yang telah dipotong ke, kain kain jendela. Dan ketika putra raja datang dan menangis, Rapunzel, Rapunzel, turunkan rambutmu. Dia membiarkan rambutnya jatuh. Putra raja naik, tapi dia tidak menemukan Rapunzel tersayang di atas. Tapi sang actress yang menatapnya dengan tatapan jahat dan terbiasa. Aha, dia menangis mengejek, engkau akan menyebutmu yang tersayang. Tetapi burung yang indah itu tidak lagi bernyanyi dalam sarang. Kucing sudah mendapatkan dan akan mengaruk mata. Anda juga, Rapunzel hilang bagimu. Kamu tidak akan pernah melihatnya lagi. Putra raja berada di samping dirinya sendiri dengan rasa sakit, dan dalam keputusannya dia melompat turun dari menara. Dia melarikan diri dengan hidupnya, tetapi duri di mana dia jatuh menusuk matanya. Kemudian ia berkeliaran dengan buta tentang hutan, tidak makan apa-apa selain akar yang diberi, dan tidak melakukan apa-apa selain meretap dan menangis karena kehilangan istri dan mintanya. Karena itu dia berkeliaran dalam kesengsaraan selama beberapa tahun, dan akhirnya tiba di padang pasir tempat Rapunzel dengan anak kembar yang melahirkannya, seorang laki-laki dan perempuan, hidup dalam kesengsaraan. Dia mendengar suara dan sepertinya begitu akrab baginya sehingga dia pergi ke sana. Dan ketika dia mendekat, Rapunzel mengenalinya dan jatuh di lehernya dan menangis. Dua air matanya membasahi matanya, dan mata itu menjadi jernih lagi, dan dia bisa melihat dengan mereka seperti sebelumnya. Dia membawakannya ke kerajaannya, di mana dia diterima dengan penuh sukacita, dan mereka hidup setelah itu bahagia dan puas. Sekian cerita dari Rapunzel dalam bahasa Indonesia. Terima kasih.